walk with God. ஏனோக்கு தேவனோடு சஞ்சரித்துக் கொண்டிருந்தான். ஆனோக்கு దేవునితో కూడా నడిచాడు. How? எப்படி? ఏ రీతిగా? Because of his perfection in his life. அவனுடைய வாழ்க்கையில் இருந்த அந்த பரிபூர்ணத்தை நிமித்தமா, అతని జీవితంలో ఉన్న సంపూర్ణతను బట్టి. You know how many years Enoch walked with God? ஏனோக்கு எத்தனை வருஷம் தேவனோடு நடந்தான்? ఆనోకు ఎన్ని సంవత్సరాలు దేవునితో నడిచాడు? 365 years. 365 வருஷம். 365 సంవత్సరాలు. Not 1 year. ஒரு வருஷம் இல்ல. ఒక సంవత్సరం కాదు. Not 60 years. 60 வருஷம் இல்ல. 60 సంవత్సరాలు కాదు. Not 100 years. 100 வருஷம் இல்ல. 100 ఏళ్ళు కాదు. 365 years. 365 வருஷங்கள். 365 సంవత్సరాలు. He begat sons and daughters, scripture says. வேதம் சொல்லுது அவனுக்கு குமாரரும் குமார்த்திகளும் பிறந்தார்கள். అతనికి కుమారులు కుమార్తెలు ఉన్నారని దేవుని వాక్యం సెలవిస్తున్నది. That means he was leading a normal life like how we are leading today. நம்ம எப்படி வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோமோ அதே போல ஒரு வாழ்க்கை, சாதாரண வாழ்க்கை தான் ஏனோக்கு வாழ்ந்தார். మనం ఏ రీతిగా జీవిస్తున్నామో అలాంటి సామాన్యమైన జీవితమనే ఆనోకు జీవిస్తూ వచ్చాడు. We grumble, we put the blame on somebody XYZ, or put the blame on husband, wife, children and so many people. நாம் என்ன செய்கிறோம்? உதாரணமாக நம்முடைய பழியை மற்றவர்கள் மேலே போடுகிறோம். மனைவி மேலே புருஷன் போடுவது, புருஷன் மனைவி மேலே போடுவது, பிள்ளைகள் மற்றவர்கள் மேலே பழி போடுகிறோம். వాస్తవానికి మనం ఏం చేస్తున్నాం? మన నేరములన్నీ కూడా ఇతరుల మీద మోపేస్తాం. భార్య మీద భర్త, భర్త మీద భార్య, పిల్లల మీద తల్లులు, తల్లుల మీద పిల్లలని మనం మోపేస్తాం. Enoch had uninterrupted walk for the 365 years. பாருங்க, ஏனோக்கு தேவனிடத்தில் எந்த ஒரு தடை இல்லாத ஒரு ஐக்கியமுள்ள ஒரு வாழ்க்கை அவன் தேவனிடத்தில் சஞ்சரித்தான். ఆనోకు ఎటువంటి ఆటంకం లేని, ఒక అడ్డు లేని ఒక జీవితముగా దేవునితో కూడా నడుస్తూ వచ్చాడు. Why he was a just and perfect man like Noah. நோவாவை போல அவன் உத்தமனாக, அதாவது நீதிமானாய் காணப்பட்டான். నోవాహు వలె ఆనోకు కూడా నీతిమంతుడిగా, నిందారహితుడిగా ఉంటూ వచ్చాడు. A day came, time came, Lord took him. ஒரு நாள் வந்தது, கர்த்தர் அவனை எடுத்துக்கொண்டார். ఒక దినం వచ్చింది, దేవుడు అతన్ని కొనిపోయాడు. He was walking with God. He went nearer and nearer. Lord took him one day. ஒரு நாள் ஆண்டவரோடு நடந்து கொண்டே போய் கொண்டிருக்கும் போது ஆண்டவர் ஒரு நாள் அவனை எடுத்துக்கொண்டார். ఒక దినము దేవునితో నడుస్తూ వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు ఒక దినము దేవుడు అతన్ని కొనిపోయాడు. How are we walking today? நாம் எப்படியா நடந்து கொண்டிருக்கிறோம்? మనం ఏ రీతిగా నడుస్తున్నాము? With whom are you walking today? யாரிடத்தில் நடக்கிறோம்? మనం ఎవరితో కూడా నడుస్తున్నాం? What nature of walk you are having today? எப்பேர்பட்ட நடக்கை நம்முடைய வாழ்க்கையில உண்டு? ఎటువంటి నడక మన జీవితంలో ఉన్నది? With whom are you walking? யாரோடு நடந்து கொண்டிருக்கிறோம்? ఎవరితో మనం నడుస్తున్నాము? Can you boldly say like Enoch and like Noah in the Bible? நோவாவை போல, ஏனோக்கை போல நான் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறேன் என்று தைரியமா சொல்ல முடியுமா? నోవాహు వలె, ఆనోకు వలె నేను నడుస్తున్నానని చెప్పి ధైర్యంగా మనం చెప్పగలమా? நான் இயேசுவின் ஒளியில் நடக்கிறேன், ராப்பகலை ஒழுங்காய் கடக்கிறேன், என்றும் நடக்கிறேன், திரும்பேனே இயேசு ரட்சகர் பின்னே, நடக்கிறேனே ரட்சகருடனே, கடக்கிறேனே கரம் பிடித்தே, பிடிப்பாயிருந்து ஜெயம் காண்பேனே, ஒளியில் நடக்கிறேனே, நானே இயேசுவின் ஒளியில் நடக்கிறேன், ராப்பகலை ஒழுங்காய் கடக்கிறேன், என்றும் நடக்கிறேன், பின் திரும்பேனே இயேசு ரட்சகர் பின்னே. So with whom are you walking today? இன்னைக்கு யாரோடு நீ நடந்து கொண்டிருக்கிறாய்? నేడు నువ్వు ఎవరితో నడుస్తుంటున్నావు? Is that your walk with the person whom you are walking is it joyful or sorrowful? நீ நடக்கிற நபர் சந்தோஷத்தோடு நடக்கறாங்களா இல்ல துக்கத்தோடு நடக்கறாங்களா? నువ్వు ఎవరితో నడుస్తున్నావో ఆ వ్యక్తి నీతో కూడా సంతోషంగా నడుస్తున్నాడా, Or you are always దుఃఖంగా నడుస్తున్నాడా? or you always having pain through life? இல்ல உங்க வாழ்க்கையில அந்த வேதனை காணப்படுகிறதா? లేక నీ జీవితంలో ఆ వేదన ఉన్నదా? Or are you regretting why I am joined with this person, or why am I walking with this person? இந்த மனிதனோடு நான் எதற்காக சேர்ந்தேன், ஏன் இந்த மனிதனோடு நான் நடக்க வேண்டும் என்று ఎందుకొరకు నేను మనిషితో చేరాను, ఎందుకొరకు ఇతనితో నేను నడుస్తున్నాను అంటున్నావా? Sever that kind of friendship. அப்பேர் பெற்ற ஒரு நண்பர் Sever, you must cut off that kind of
அப்பேற்பட்ட ஒரு அந்த சிநேகித்தை நாம் விட்டுவிட வேண்டும், தள்ளிவிட வேண்டும். అటువంటి ఒక స్నేహితాన్ని మనం వదిలిపెట్టాలి, అందులో నుండి మనం పారిపోవాలి. You can never be a perfect person. நீ பரிபூர்ணமுள்ள மனிதனா இருக்க முடியாது. నువ్వు పరిపూర్ణుడిగా ఉండలేవు. You cannot be unequally yoked with the unbelievers. அவிசுவாசிகளோடு நீ பிணைக்கப்பட முடியாது. అవిశ్వాసులతో కూడా నువ్వు సమాధానంగా ఉండలేవు.